सईद मुश्ताक मुंशी है। कितनी एज होगी सर? मेरी तकरीबन 60 है। किस साल से आप कर रहे हैं? बराबर जैसे जब पैदा हुए, क्योंकि जिस मोहल्ले में हम रह रहे हैं वहाँ पहले से ये आ चुकी थी टेक्नोलॉजी, तो हम पैदा हुए फिक्र में पड़ गए, तो फिर हमने नक्काशी हाथ में, पेपर माशी ले लिया हमने हाथ में, जैसे डब्बे हमने हाथ में लेना शुरू कर दिए थे। जैसे पहले अखबार आता था ना घर में, उसी में पेपर कटिंग होती थी, वो पेपर जो कट मतलब निकलता था, पेपर कटिंग जो निकलती थी उसमें ही मतलब पानी डाल के, थोड़ा सा चावल डाल के और पानी में रख के फिर एकदम नरम हो जाता था, कूटना भी पड़ता था। फिर एक सांचा जैसा होता था, वो जैसे हम ले लेंगे फिलहाल ये बॉक्स जैसे, ये लकड़ी का होता था, इसके ऊपर उसको आहिस्ता आहिस्ता करके लगा लेते थे, जैसे ना हाथ में लेके, जैसे हम आटा, आप सब आटा आपने हाथ में ले लिया है, उसी हिसाब से उसको लगा के ऐसे दबा के ये फिर सुखाने रख देते थे। ये सूख जाता, अगर हमने एक पाउडर बॉक्स बनाना है, वो सांचा ऐसा होता था गोल, फिर हम आरी से उसको बीच में से काट देते, दो ऐसे अलग अलग ऐसे पॉट निकलते थे दो। तो ये हो गया पहले जैसे इसका बनना, जो कागज़ का बनना, कागज़ का जो ये लकड़ी का है वो कागज़ का बनता, ज़्यादातर कागज़ का ही बनता था। हर कोई आइटम, मीटर बॉक्स बनता था, पाउडर बॉक्स बनता था, कुछ भी जो भी पहले पिन बॉक्स, जो वाच बॉक्स बनता था, जैसे रिंग बॉक्स जिसको हम बोलते हैं, रिंग बॉक्स है, पिन बॉक्स हैं, बहुत सारे जितने भी हैं, फ्लावर वाज हैं, वो लैंप जो है, जितने भी वो सब बनता था पेपर का ही बनता। कितनी उम्र होगी लगभग? मेरी इस वक्त 67 ईयर्स ओल्ड। आप जैसे ये आपका जो जगह जहाँ पे हम इंटरव्यू कर रहे हैं, ये आपका मतलब पुराना जगह जो है उससे अलग है शायद? जी, हम यहाँ से 10 साल पहले दूसरी जगह पे आते थे, उसका नाम है अलमगिरी बाजार डोनी, जहाँ हमारा भाई, हमारे बाप वगैरह रहते थे। वैसे ही है, चावल के जो उसको निकलता है वो सूप उस पर वो लगाते थे, और कुछ भी लगा और कूटते फिर उसको बनाते थे, जैसा आटा इसकी जो जिसको रोटी हम बनाते थे, उसके वो जब उस जैसा वो तैयार होता था, फिर अपने अपने साख्तों में, जैसे किसी डब्बे में, किसी फूलदाने में, किसी जैसा चीज़ था, छोटे था, पिन दबात होता था, रिंग बॉक्स होता था, जो इसी किस्म के बहुत सारे मीटर बॉक्स होते थे या पाउडर बॉक्स होते थे, इसमें बहुत सारे किस्म के फूलदाना होता था। इन्हीं का साख्त होकर इसी पर फिर सफाई करते थे, इसको फिर सूख, जब इसको साख्त हो लगा फिर साख्त बाहर निकालते थे, इसको फिर ये जब तैयार होता था ये चीज़, फिर उसको सफाई करते थे। एक आदमी ये करता था, कारखाना होता था ना बड़ा, तो उसमें एक आदमी इसका काम, एक का अस्तर था, एक का ये था, फिर दूसरा आके फिर इसको अंदर शेडिंग कर देता था, वो भी एक कमाल की बात होती थी, ऐसे ऐसे करके इबादत समझ के करते थे, गलत नहीं करते थे एकदम। उनको लगता था हमने अगर भी एक शेडिंग हमने कम कर दी, उनको लगता था ये बुरा है। यहाँ पे समय जो कर रहे हैं वो है ये शेडिंग, इसको है, हाँ, ये शेडिंग का काम लिख बोलते हैं। अच्छा, उसके बाद जो जैसे हमारे पास अकीका हो या कुछ, वो मोहरा उसको बोलते थे, उसको उसके ऊपर घिसना पड़ता था। इतना अच्छा मेहनत का काम था, लेकिन अब वो करेगा नहीं कोई, जो अगर करेगा उसको मिलेगा नहीं, उतना सवाल ही नहीं, क्योंकि घर बार भी हैं, बच्चे हैं, पढ़ाई है, सब कुछ है, इतना तो मुमकिन नहीं है आज के दौर में, ये सब मुमकिन है। रोजगार बड़े, उनके बच्चे लिखे पढ़े हैं, उनके लड़कियां शादी तक पहुँचे, उनके बहुत सारे मसाइल हैं, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। सुन्नी तो वैसे इसमें बाद में आए, मतलब सुन्नी का तो ये कि वो बाद में 60 में उन्होंने सीखा, शिया से सीखा, शियाओं से सीखा। सुन्नी के साथ ज़्यादा हो गया था उस वक्त,
کارپیٹ. یہ لیا تھا پیپر ماشی شیو نے, اور شال باتی بھی تھی, شیعہ بھی کرتے تھے, سنی بھی کرتے تھے, اس میں وہ بات نہیں ہے. مگر اس چیز کے ساتھ پیپر ماشی کے ساتھ زیادہ شیعہ لوگ وابستہ ہو گئے تھے, مگر وہ بھی خاص ایک علاقے میں, اس کا نام ہے جڈی بات. یہ جو علاقہ سارا یہ 13-14 محلوں پر منحصر ہے علاقہ جڈی پر. اس میں بیشتر لوگ پیپر ماشی کرتے تھے, شال باتی بھی کرتے تھے, کارپیٹ بھی کرتے تھے, مگر بہت کم کرتے تھے. 90% لوگ اس کے ساتھ وابستہ, اور باقی جو گورنمنٹ جاب وہ بہت کم, 10% اور اتنی اچھی حالت تھی پیپر ماشی کی. آج سے 30 سال 40 سال پہلے گورنمنٹ کے جاب کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا تھا شیوں کا, نہیں کرنے. ان کو کیا ہے, میں بولتا ہوں 300-400 روپیہ تنخواہ مہینے کا ملتا تھا, وہ 300 روپیہ دن میں کماتا تھا اس وقت. اتنی اچھی تھی پیپر ماشی. من مٹاؤ جیسے سنی شیعہ میں اس وجہ سے کبھی کوئی من مٹاؤ؟ نہیں, کوئی اس میں نہیں. ادھر کشمیر میں ایسا نہیں, کبھی نہیں. میں نے سنا ہے کہ عورتیں بھی اس کام کا حصہ ہیں. بالکل, عورتیں, لڑکیاں, لڑکے سب, جو بچے آتے تھے, لڑکیاں آتی تھی شام کو. اس میں خالی پیپر میں آرٹ ہی کرنا نہیں ہے, اس میں پہلے بنانا ہے. ساخت والا الگ ہوتا ہے, پھر ساخت کے بعد اس کو صفائی کرنے کے لیے, اس کو ہم بولتے ہیں کشمیر میں پچھلا, وہ ایک طبقہ کرتا تھا. اس کے بعد اس کو آتے ہیں, پھر اس میں پیپر لگانا ہوتا تھا اور صفائی کرنی پڑتی تھی. اسی طرح نہیں لگاتے تھے, اس کو بنانے کے لیے الگ الگ چیز, کام کرنے تک اس کو بہت سارے چیزوں سے گزرنا پڑتا ہے. صبح 10 بجے سے شام 8 بجے جتنا ٹائم ہے. اور گھر کا کام؟ گھر کا تو بھی کرتے ہیں نا, ساتھ میں کام کرتے ہیں. جو آپ کا اس میں جو لاگت آپ کے جتنا پیسہ آپ لگاتے ہو اتنا آپ کو اس میں اس کام میں فائدہ ہوتا ہے؟ نہیں, زیادہ فائدہ نہیں ہوگا, زیادہ فائدہ مجبوری سب کران, مثال غریبی تمی موجود کران. مرد کوتاہ زینہ, مزور کوتاہ زینہ, وہ ملازم. اور کتنے چھس نہ کہین, 5 چھس, 5 پیسہ نہیں تو وس یہ مارا دان اپنے آپ بوڑ موج ات کیا امس مانس لڑکا وڑکا تہ کہین, یہ پانے کران ات سۭتۍ کہین, یہ امس مدد ودد دِوان, أسۍ تہِ چھِس دِوان مدد.